जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। पश्चिम बंगाल आसनसोल के जमुड़िया थाना अंतर्गत चिचोरिया पंचायत के बागडीहा इलाके में गुरुवार को देर शाम अजय नदी में अपने कुछ दोस्तों के साथ नहाने गए उदय बावरी को नदी के किनारे पर एक काले रंग का पत्थर दिखाई पड़ा, जिसे देख उदय को लगा कि हो सकता है बारिश की पानी में नदी के बहाव में कोई पत्थर का टुकड़ा बहकर किनारे पर आ गया हो। पर पत्थर के रंग को देखकर उदय को शक हुआ कि ऐसा पत्थर तो उसने कभी नदी के किनारे पर नहीं देखा। जिसके बाद उदय जैसे ही उस पत्थर को उठाया तो उस पत्थर को देख उदय के होश उड़ गए। नदी के किनारे पर मौजूद वह कोई मामूली पत्थर नहीं बल्कि एक प्राचीन काल का शिवलिंग था। जिसके बाद उदय ने शिवलिंग को उठाया और बागडीहा ले गया, जहाँ उस प्राचीन शिवलिंग को देखने के लिए लोगों की लंबी कतार लग गई। जिसने भी नदी से प्रकट हुए भोले बाबा की खबर सुनी, कोई भी खुद को रोक नहीं सका और वह जैसे तैसे बागडीहा पहुंच गया और भगवान की प्राचीन शिवलिंग की पूजा याचना कर भगवान का आशीर्वाद लिया। स्थानीय लोगों की अगर माने तो कुछ दिनों के बाद शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो जाएगी। पूजा मंडपों में माँ दुर्गा विराजमान हो जाएगी। ऐसे में अजय नदी से भगवान शिवलिंग का प्रकट होना यह उनके लिए कोई सौभाग्य से कम नहीं है। सुबह से ही लोग दूर दूर से बागडीहा इलाके में भगवान शिव का दर्शन और उनके आशीर्वाद लेने पहुंच रहे थे। रात से ही भगवान शिव की पूजा याचना जारी है। स्थानीय लोग भगवान शिव की एक मंदिर बनवाकर मंदिर में प्राचीन काल के इस शिवलिंग को स्थापित कर उनकी भक्ति करने की तैयारी में जुट गए हैं, जिसके लिए इलाके के लोग चंदा भी उठाना शुरू कर चुके हैं। हम बताते चले कि इस नदी से पहले भी कई प्राचीन शिवलिंग पाए जा चुके हैं। साथ में कई पाषाण युग की देवी देवताओं की मूर्तियां भी पाई गई है, जिन मूर्तियों को बीरभूम जिले के खैरसोल थाना सहित कई अन्य थानों और मंदिरों में संग्रह कर सुरक्षित रखने का प्रयास किया गया है। नदी থেকে যে শিবলিঙ্গ আমাদের সুপরবারের ছেলে উদয় বাউরি এবং ওরা কয়েকজন মিলে গামছা দিয়ে পরে শিবলিঙ্গটাকে উঠাচ্ছে আমাদের নদীর কিনারা থেকে। তো আমাদের সামনে মা দুর্গা পুজো আসছে, তো মা দুর্গা পুজোর আগেই যে আমাদের যে মহাদেব দেখা দিচ্ছে সিদ্ধপুর বাগডের বুকে, তো আমাদের খুবই উৎসাহ এবং আমরা চাইছি যে ব্লকের সহসভাপতি এবং এমএলএ সাহেব আমাদের কালকে 10টার সময় এসে আমাদের এই সমস্ত বাগডে সিদ্ধপুরের মানুষকে উৎসাহ দিয়ে আমাদের শিবলিঙ্গটা প্রতিষ্ঠা করার আবেদন আমরা করব। অদ্ভুত ঘটনা তো, ঘটনা আমাদের এই লাইফে এই ঘটনা ঘটে নাই, এই প্রথমবার ঘটনা। এই ঘটনা থেকে আমাদের বাগডে সিদ্ধপুরের মানুষ খুবই উত্তেজিত, মানে খুবই ভালো, মানে সবাই খুব উৎসাহ। আমাদের বাগডে সিদ্ধপুরের মানুষ খুবই উৎসাহ। এর আগে কি এখানে আপনাদের যে মন্দির আছে? শিব মন্দির আমাদের আছে, কিন্তু আজকে আমাদের নদীর কিনারে আমাদের শিব আছে, কিন্তু আমাদের শিব আবার যে নদীর কিনারা থেকে পাওয়া গেছে বাগডি সিদ্ধপুর থেকে, আমাদের ছেলেরা যে বাগডি সিদ্ধপুর থেকে নিয়ে এসছে বাগডি গ্রামকে, আমাদের গ্রামকে, তো আমরা খুবই মানুষ উত্তেজিত, মানুষ খুবই আনন্দিত। এই যে শিবলিঙ্গ পেয়েছেন, এই শিবলিঙ্গকে নিয়ে আগামী দিনে কি পরিকল্পনা রয়েছে আপনাদের? আমাদের পরিকল্পনা বলতে আমরা তো সবই গরিব মানুষ, আমাদের তো মজুর পাড়ার মানুষ সব নিয়ে এসছে। হ্যাঁ, এবার আমাদের যে সরকার রয়েছে মমতা ব্যানার্জি সরকার, মমতা ব্যানার্জি এমএলএ এবং দীনেশ চক্রবর্তী সহসভাপতি, এবারে তারা যদি উদ্যোগ দেয় তাহলে আমরা আশা করছি আমরা বাগডি সিদ্ধপুরের মানুষ খুবই উপকৃত হব শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা হলে। আপনার নাম কি? আমার নাম যাদব পাল, আমি পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।